ndio wajibu. Alikubaliane. Ariste. Kanga mcho mkani manifestation kana kanio antima hakantima mona wando wandikao wasivile manifestation ya rengwa hemiona jamili harumo wandikao sharumo marse fikirka matsadam jamarse bas shade harumo ya faransa ikawdo wa kamarikao shi harumo mti harumo ya faransa odo wandikao wa hemi manifestation kao go bedu ya he رئاسة الإمام الغزالي أمدنا ممنوع ياهو إمبيا سوبرو جانا جيمو جماهر بنا سوانو يبارانو وانو كتشيا زكارتا سيكاتشونيا يبارانو يهودي ولماهي أمدوكا فنومينو أمدنا ممنوع وانو وهي شرح مزالك واجه ويلي كيف كانوا الجيران nous sommes là. Chaque semaine, nous sommes là pour la même cause. Nous demandons le départ. Nous demandons le départ de qui? Ok. Là, il nous reste 1 minute. On va commencer notre rituel de chaque semaine, de chaque dimanche. Envoyez chaque participant qui va intervenir à vous dire ce que vous voulez, ce qu'on a préparé, ce qui est important contre le dictateur d'Azali, contre les effets ignobles de Kiki. Nous voulons que notre pays soit un pays qui a l'évolution juridique stable. Nous voulons que la Constitution nationale, le droit pénal, la Cour suprême soit rétablie dans notre pays. Malgré tout, Azali a osé vous défier. Il a raison ou il n'a pas raison? Il doit prendre son départ ou pas? Levez les papiers d'abord. On commence l'hymne national. Mais là, pas encore, DJ. DJ, pas encore. Yawandu waheba chini kwa uvara kwa simana. Yawaheba mbao. Yehambu. Washili. Bimani. Hamavu. Isanda. Yeramodo wakawele sada jana. Wawema jamani wayafanya wakana jana sandra. Yawashili waman. Yedi nani waman. Wanaba litafiki. Kamjua yokai. Yejana zahe hafla ya jana. Yejuma ya juzi. Ilefanyiwa harima wa mjayo mbeni. Ebegege la dimu. Wanaba litafiki. Hadi marulio. Alitafiki. Gamjwa kaya shejundusha hemandamano yafanya humjinuzi ya mitabihu. Mshejunduvo ko hata wandu wakamonya maui wafiyama la imakati ya bira yenye maui la yakautimbiha waheyamo juu. Ege alafu yabuga mjo kabala kabatikao mimi huna mimi kejejo kirindi wazeba urongozi choka yote yeujuo ni wazo yeujuo ni wazo wa baraka shaka sana meuka hiyo usioni na ndisa handani usio ina yofana na indini ilabe kwa limwe mjini tuku sababu joka usio ulado mjini wa he procureur adjoint wa he procureur general ulado mjini hamedabdu ikawa medabdu wale procureur loyamo na ile procureur general mwana mshawa gozini ikawa ngamjwa hokaya wamenyeye Cour supreme wazimano wamivu wamzaze haribia kasimu Warihisari kubaliano kangarisanga nyao na moho kangaranisa unge na dimuo mwanama alitafiki Birawe ya arwaye trebini
Wambajini tuseze trapoli muone ruone. Wambajini. Kamjawasha shi wambajini na ene tiku. Kazi. Yengo Dombeni. Lepimba ngajibani. Yengo ngajibani. Asimani. Sahidi ngajibani. Yewanu wanaye. Namna ya hengo ngobani. Yewanu wanahari mwe hama ngobani. Yele. Wamisabili kwa jaji sasa karatasi ya wewe. Wanyuma kele. Yababaha. Kabla hele jimbo la taifa. Kabla ya animateur. Yejahe ya bami arnikese nukta za wadu kaunu wa parawaje bani. Ngebinio mjusese karatasi zo haju. Sena mreme kotiku. Haukaya zenongo maboru wakakomaru wapani. Zinazi ya isa zifanyi shiha shetimbi. Yehidaya mwafanyiliwa ifanyiwa harimai kapitali ya mbeni. Ikaonga mtoka yono mjini walayaye manamba hanyu, nduma hanyu, mwana hanyu, mwana shewanyu, zuki wanyu, alitafiki. Ya wanga zomreme kwa siku, na zijana gani? Na jitengo tutotia bargumu ya, ha? Mwana alitafiki. Na mremele kwa si, akaya alitafiki, mwana huya unusain, ya nike barnamaji ya usiku. Na mwene yokaza yamo, marhaba wa tukufu, karibu mwana alitafiki. Eh bien, comme d'habitude, on va écouter l'hymne national, s'il vous plaît. Allez, on y va. Comme d'habitude, kwezi ngaripareo mzee watu militari, tafadhali kwezi ujori mulie ya mahafali kwezi, tafadhali zinazo kawaida president au hemu mmaili suka leo inu na mwisho nchini mnalilio shaka na utanda usoni kwanza pala mzee watu fundi watu Ustadhi Muhammad Abdallah tanzania mjini male halmemba jini kamili ya jati na fatela chikosi اللهم بلغه واوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يمسي حماد نمنا مناو هندلو توي فاتيها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذ الأعداء اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلماتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الإمام الغزالي ويد رئيس رسمي ومجي أرمينتي كومور ikaw hamade namna mona wahini wafanya manifestation ili wamesukaya sesekar jakubali haruma wamkonti wa Al-Ghazali wakati kwa ajili ndrabu zenchi damana waziri ujuluma nchi hida namna ikaw wahini ili usiku wafanya manifestation sesekar jakubali haruma doit chercher ce que le pays et le peuple soient heureux. Donc le pays il est vide. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Aibu halisi halisi halisi. Aibu halisi halisi halisi. Aibu halisi halisi halisi. Wakale winu emwe mahakama. Ikala baada mwe mahakama wende waziri. Nagalichuo kansi leke tuenda kamahakama. Hawakati kao mwishia. Halmakala tuwita riba. Le waziri wa mahakama. Yukonga mtabio ambaye alibent ambaye mnashioni na subuti ya meldrabo za dhahir. Aibu ukao na msubuti wa mbedi mubalaia ukariganye haukamabanu kumani habagari wasomishana le waziri wae hapana ambasada France ya mbemshana Regeza basa. Waziri wa habari za Kiislamu ikao ndio mzima alikuwa ku akawadamua mahakama akawakili Babalu Kumani habari ya ambasada France ndio yamemshana. Waziri wa mahakama Helatina na Hedaula hashukuria wanadasi walio wafadeza papie kaleti au kabaya ameumshana wajodo bagua kwa waziri gedasi gamkazo yabo na wandeso na butilio hana makanti na mrogo chatoka tamba dikaje baula mshana wa umea. Marhaba kwezi. Tout d'abord, le collectif de la manifestation de Marseille tient à vous remercier à toutes et à tous des efforts que vous effectuez chaque dimanche, de laisser vos enfants, laisser vos maris, laisser vos activités pour venir défendre votre pays. Donc, chance à nous tous, en espérant quand même que tous les efforts qu'on est en train de faire, tous les efforts qui sont effectués par les uns et les autres soient récompensés par nous tous. On vous remercie beaucoup encore une nouvelle fois. Je tenais à vous dire une chose, que dimanche prochain, 26, il y a un grand sommet qui s'appelle le sommet de Deux Rives. Le sommet de Deux Rives, c'est un sommet qui va réunir tous les chefs d'État de la Méditerranée.
le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ça sera présidé par la France. Donc, vous savez quand même que toutes les télévisions du monde entier, là, ils seront là pour les filmer. On vous demande à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vous mobiliser le dimanche prochain. Il y aura une grande marche, une marée humaine. Amenez femmes, enfants, même les poussettes, il faut ramener. Parce que ça sera un moment historique pour nous. Les télévisions du monde entier, ils seront braqués vers nous pour voir quand même que le peuple comorien est désespéré. Donc encore une nouvelle fois, la manifestation partira de là, d'ici, jusqu'au Vieux-Port, pour montrer à toutes les télévisions du monde entier quand même que le peuple comorien est bafoué, le peuple comorien en a marre, le peuple comorien veut du changement. Mais avant de continuer sur mon discours, j'appelle Zéro Hatukwezi. Non, si Zéro Hatu, je parle de Hatukwezi, Mama Sikina Kwezi, après comme je le Kwezi Bizabila, Kwezi, Mama Sikina Kwezi. Yahweh! Hatukwezi na Sikina Kwezi quand même. Ça fait de Kwezi. Watukufu wa Komoro, baisha le juandi lokali, shansi na droit ukazazo lineti mana yotisheo. Watukufu wa Komoro, wanawashi wa Komoro, walo manga ni gazija. Haibaru walo mwana jamu Komoro uswandu na washe. Nano wanadamu walo Komoro uswandu na washe usi. Ngarambao kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Musiba haini wakati ngazi jiriyo harumwa itiatu. Nzazi nge harumwa ikoza na hararaha ina usiku. Baba isherizi ya hozaya shawo wanangoza yao. Eba isha ya hatu heko mori leo. Ngari lolonwa raume. Riza ewana irenje hamili wakauwe wariuwe waritinze rife haizo Komoro na washe walo Faransa haonti pia rirengo mwono watanga uno ruwabeshe wana nyasi walo Komoro huswa ndondo zade nana omji ikao dohanguha emwana woi nana zefami ikao ndo zaya emwana woi riwonde sikaya haini vanhu walomkomoro hususan luando washe warenge omono atanga unu mungani ndani nawo haini zajiri wa msiba unu wa hatusonti kwezi mashallah ile fungu ilo lisali jahanti zerisala zwasi ngari na rodira meukaya ngari wabashira marahaba emwana mshimkomoro Buya kalelo ngena matu, buya kalelo harambua, buya kalelo halawa uhara, buya kalelo ngujue za mladhimu, hawa tipia wajiri wanze wamba azalina lawe. Wanzade mwadani, walimuda siko Faransa, ukalelo emeji otipia, wala wabonde, wafanya ye mabunjilio, wafanya ye manifu, azalina lawe. Tembe boema yeti haulizo pasuba paswaje Noka owandu wanjia Komori wende wana mzeeda waya he Mkomori nele katili kuu azali wende wani kwa listi za wandu ya lazimu wa wahondre wajue ze sabuzi awa indo woide raisi mzamani lebo bosi le plus fort family wanikiwa le journaliste wa kweli awindo le bongo mitandike plus fort agwa ikawa ya serikali ya Komori wazia wangu wao wati waone au keka wendo waona izode de kodi de doamisia shaina serikali owaru waru hawandi ya Komori waele wakabamu kweli urumri do amadundi serikali ya azali ndio na haki wajo renti wangu wewe wanamze ye haki
shawa haraya owanduwanjia wao wajua ukaya azali adhulumu kati na wakati ajokabuli ya Mungu yanjie ya joju wa zesekre zaha almuradi wao mtapowi azali nondwa ngamrudi ni mwambie nukaya heni wanawashe mbokomori na mzidi haini wanawashe wa masiwa wanzwani mwali mao ebangwa ngasida sinao hata o maji ya wahoro emana azali hato muje ngweza utawiyaro ya tuta mbihanyo ya menyema siwa yonsi bahata dilalatawa ngani mbeshira ni marahaba mwame nikana mzidi mwame nikasilo ulaya na mzidi basi watu karnauzia ngari johenda atajuska ubu aliraje mzee ya msoleji kwezi wako moja amjokaya dunia ngonyinchi aini mwanzo ya rungowe shale alonga mwambioni ngamjibu Janet wabona mrosha leo ni mwabe Janet au jahanzi kahaini mwaha utoparwa na ibu hamali Janet haina wakati ahe vakansi ngotonda kutoa avion kurihibie zemali wamba ngodi bahizo kuso bahanyabo utale baya urengeze mali uhabuto uvurwa hununu wamba bonti hata kando ba izo mjua kwa Janet kobe kwa jahuruma maro mjua kwa mewana wazaze riwajua wo mama Salima mkobe wa mzazi ya za dunia mama Hadija ula Filispiat wa mzazi ya za dunia unuba mo wa haweche kwa Janet Gazi shangaza omo Janet Garikamba manifia tunasina we hunu wabo azali na lawe lewo hende komori kunipemna vero ngohimo wangu za tunani Sikariti dasina we utinuze bakuna uruza kuna ushiloruza tohabe yetahaho dawe na ona haho wanza wo chati dom Jakobe mana mimkobe Cheze kwa Janet tukaya haini bahanu walo mali kwa Janet oteza chaitwa Janet hani walo fitina lo tambata kudara bishao Janet na mojele zizo rongo mbili na tandra Janet fungu shama odo wazado shama chambajini ya shama nisho wa ushahidi sharuba ngarekema kusangia roha mtijo ya mwana wa mkazi unu wai Janeti ramba ngari tungo shamba jini ritena uzima au kasido wandu ratembeza wa uzima Janeti hawa roha sovani ya roha sinyale mashuhuli ya jao kari jamruma hendeza hedumba hende ahudu wa mtaza bundi awanzi hamba jini baraka yoyo ya mama jini baraka yo baraka Janeti mjalifanya ye mashughuli zemali za hatu zinjia za kiwando wake Janeti hasubutu harenge stilo na fei hakalpira kaurini kawa uvundo uno hasaeru Zema na hizo kipia daweka Janeti ajokaya ema na mshembajinge na mashughuli yabu ngwendo ya reme ngoma na njidonda mapesa sika jaruma Janet zisabu zile ni hazireme hata waka wandu wakahwenjeza mapesa no haini ndio ya unike saero Janet hafesanya mapesa yao hayarenge hata ambaza isha mama na hafisa harenge mapesa aibu Janet leo tutakwa ujua hizo rendao kwa Janet Shemna wana mtitia habanu na mjota uladi mwanao cha hizo ya kamba kajamba chashi Rifi wane mzaze mkomo Mzaze wa henga zija Mzaze mbaji Mzaze mfumuni Mzaze wa hatu pia kwezi Rifanya ufanyaza hitma Kaurehe muli mzaze wa hatu Zifanyishiha Zibakisha wazaze wangwa unde shenda
shenda hiyo wamba mwanzo wasomie mzaza hae mwana nyao za hitima ele fitina la kaunjia haruma omji wa fumbuni ne shenda edo Janet kujua kandasi haudi harwa wahende hatiyo mdafana huo bala ridenge si wana raza loralelwa ni salma hali nane shenda zemmagu karia wadembeni rinyama riharaya rirengo wadzadzatu nende mbio hata tawizo wadzadzatu wakahanza zifanyishi abengebo Janet huja komor shambeza haho urika hambali bakuna uchinda urule tena na msikute mwambieni ukaya huo mnafiki Janet wa rahmatullahi wa barakatuh zen dakika ni kwantashi wasalimu Kiki, wamoja na kiki, ovurashimiki, na hutia nafiti, na lawende na sika na hairi na wasi. Azali apete, na mswahe alepe, na kila mfunga ni apete, azali apete, na mswahe alepe, kila mfunga ni apete, azali nafiki, wamoja na kiki, ovura shiniki, na hutia nafiti, na lawende na sika na hairi na wasi. Azali apete, na mswahe alepe, kila mfunga ni apete, azali apete, na mswahe alepe, kila mfunga ni apete. Merci Didier. Tukanza kazi. Nimone Selim tazatu wa hekao katika hunu mjini. Ikao emuvu inu haka hidungandro. Mama hangu mama Sophie, karibu kazi, s'il vous plaît. Tafadhali kazi mama Sophie kazi. Na nindeme kwa kazi. Mama Sophie kazi. Maraba menji mwatengwe mjaka nitakabano. Shaketi kabano harumaze ndongozini kabla limwike tizitelea. Shatili hatika komori, skamta juzi. Abuladi azali nalawe. Kazi mama Sophie. Alors, savez-vous que cette semaine, elle a été une semaine de rebondissement, puisque les émissaires des Nations Unies se sont rendus aux Comores pour vérifier un peu ce qui est en train de se passer. Ils se sont rendus, ils essayaient de se rendre dans la prison des Comores. En fait, la prison n'était pas ouverte. Ils ont essayé de rendre visite à l'ancien président de la République, Ahmed Abdallah Sambi. À mon avis, les portes n'étaient pas ouvertes. Donc, vous le voyez très bien quand même que nous nous dirigeons dans une catastrophe laquelle il faut éviter. Notre pays est en train de succomber dans la dictature. Aujourd'hui, la diaspora comorienne de France demande la libération totale de tous les prisonniers et la libre circulation de tous les citoyens. Avant de continuer encore une nouvelle fois dans notre programme, la Jokala Kwasim de Ratou, Ikao, Bonekolo, Armazeno Bozilou, Monsieur Chaban, Kwezi, Kafara, Monsieur Chaban.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngalifurahiwe macho karibu hawarihini wami wanauza surani tukufu za hali walata mono mchoka unongone ya manu mchonikiwa ni heba ni moneni au kame uchiliwa si uchiliwa au kilifuwa soti pia shaza programu za wanura wafanya warugowe wanu wajonja wanu wa mabiani kama laadai hadi ungo mabiani shani jitsilenge wanu hafursa ngila baya chile ukamle haku fursa ya handani ile furaha loni yo zeno wora zona no wananya swalo maswani yeniji iloko mor rihibanu libashale marhaba na uambia ukana wakazane baleda zilini linu la tusotipia neshele zizetena ezi siwa za toho kimilifua hazo ranjile siwa shahatu shama ore uwasili siwa shahatu shamzuani no wananya siwa harmasha siwa shamaji ukavanu inu komba ya hezi siwa zinzozine kabatiti mashikodo ukaraha na zilarudi jo ukatabu hata beipanga weti mashikodo tabu zendo sozo doro seti siwe za saya yode mana wakona likihure bazima rihime hakwema nzima hajitali nzima riwani no wade urubawi samsinyalula wangogola watiala wa inshallah yode mana wakona nifwa wakala nani kwa doboshela wanani asikao sina ukanti ndovu kwa miti njoga za mji shari wono ejitihadi ya biro maswani jana ngari wonde yao wananye swalo harmashesi wa shamzuani no wananye swalo harmashesi wa shammali nano walo komori watambe wandisa waronsi yona wakokinyie uhonda shesi wetu mufu shahatu shamaoni wawoga nina risala njo waboshea watijoni silukaba langwa ondo waliloto basile lilonai ekanga silosonti pia abokaba tunjotabisha nyaya kwezi watukufu njafanya programu yokanije mnenge mdogo zimwichira shati wano tokele do wakala ahe furaha raiona nona nesikao do wa sonye kitiali yao maswali jana rwambio kaitike jana neke hainusi ndudilla sape ya tusilohum ukayo fumbili rekadi hamade hadi alizofikia jana sebana narifanya jitihadi bayo yato siku hiyo limekaza tina jiraji au kaidima shija orjo siku myenukaya hadha yaumu zina wono siku ndoka watu wahezeni walifanya uzina haukaya wanuwa joho na pia awena rone sekitari ya hatu baya kansi fada mutone ho siku hiyo wanakenda kama nikasione hamoneho Chao sione rufanya jitari njimano sikioko totingia Komo na fada shangwa siwoto murezile Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba kwezi mwali ushabani Baladi zora haba kwezi na mchini wazo kari shumili ujao Lara nisema damani ya hatuwani kwezi Tene na rjia wingi Lara ya nisema jiwa na mandamani yao Risi hejao hata hovye kore Haukada mwijine kaunga joka fanyishio shao Ema chef d'etat pia majoka kwa Marseille Ranje chefu Maroku, Ranje Macron, Ranje Doka, wanga mdoka Ze televizio zao ule mengu pia ngazoka yangu Awanga la zimole tengo lizime hakika lilemo lizime komifo Na umambia luka emwane nyasi Mali ufani tuwali kao ya ukabanda sina Nge Paris Ngu participe amo maandamano hiyo ya Masudane Hakawa nga mjoke Masudane wao Wafanya maandamano tena wakawa nga Zarihuda leza chonga Suda Na wana nyasi Algeria Awanga wakwezi ndabile total confiance ya Mese Fadi Swalika Aonge Paris Ngonga loze nongo hizo waka Ujoka ronga mdogo ya wakwezi harmaze nongo hizo Tafadhali kwezi Lerparao kwezi Fundi watu fundi mbaye Tafadhali kwezi fundi mbaye
haukawa zinongozi nugulatima tena tunaza masharabu haukawa na Faransa tilari kolonize ba ishato warabu wali kolonize abu yana rogo sharabu bawi wali shokawa mbatu usijo worogo za sharabu tafadhali kwa fundi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب محمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد سيدة الأخ الكريم السيد زيل صالح زائم لهذه المجتمع سماحة الإخوان والأخوات أباء الكرام زعماء المدن والقرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا تقريبا أكثر من 3 أشهر ونحن في هذه الساحة المباركة ونعلم أن العالم كله يرانا أن العالم كلهم يرانا أننا نحن في هذه الساحة لأجل ماذا؟ لأجل استعداد خاص لما يجري في جزر القمر ونحن نؤيد أن زعماؤنا العرب الذي كانوا يوجد في جزر القمر أن المشكلة التي يوجد في جزر القمر هي مشكلة السياسية المبرزة ونحن نعلم ذلك. أنتم تعلمون العرب أننا مسلمون كأنتم وأنتم تساعدون العدو الذي قام بها أن تضم جزرها وشعبها. إخواني وأخواتي أنتم تعلمون أننا كان لدينا انتخابات خاصة وتلك الانتخابات قد مر بدون اختيار على الواقع الحقيقي. فلهذا نحن كشعب نطلب ونريد المساعدة حتى يكون انتخابات لازمة. نريد انتخابات لازمة وتلك الانتخابات التي نريد هي انتخابات واسعة حتى يكون الشعب الكبري يأخذ مقامه في الرؤساء. ثانيا نريد مساعدة للجامعة العربية حتى يرحل عسال عثمان في هذه المقام. الشعب الكمري نريد إرحال خاصة لعسال عثمان في هذه المقام. نطلب مساعدتكم أيها العرب، أيها الجماهيرية العرب الذي تساعدون الأرحال حتى يرحل هذه المظلم. الآن أيها الإخوة
أتكلم مع المملكة العربية السعودية. إخواني اسمعوني جيدا، اسمعوني أنني أرسل رسالة خاصة للمملكة العربية السعودية. لأن المملكة العربية السعودية ما جرى في اليمن وما جرى في سوريا وما جرى في ليبيا هذا ما يريد أن يكون في جزر القمر. إذن المملكة العربية السعودية كقدوة من قدوة الإسلام الذي هو قدوة وقبلة المسلمون، قام بمساعدة عدوه، قام بمساعدة غزال عثمان في جميع الحالات. واعلموا أن مشاركة الظالم المقهور، وأنتم تعرفون أن غزال إنه الظالم، والمملكة العربية يساعده، المملكة العربية يساعده، وأنتم تعلمون أن المملكة هي قبلة المسلمون ونحن مسلمون، وهو يسلم وهو يساعد القاتل المقتول غزال عثمان. سماحة الإخوة، إن المملكة المغربية له راية، وتلك الراية مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين هو هذه الراية؟ حينما نرى الحقيقة، حينما نرى الحقيقة أيها الشعب القمري، هل أنتم أنهم حقيقة؟ إنه لا إله إلا الله؟ لا، الإسلام ليس لا إله إلا الله. لا بد أن يغير تلك الغاية، لأن غاية المسلمون وكلمة لا إله إلا الله يدل على الحق والعدالة والمساواة. إذن نحن شعب القمري نطلب على جامعة الدول العربية ونطلب على جامعة الأمم المتحدة أن يكون راحة مقبولا لجزرنا وشعبنا، وأتمنى لكم السعادة والحكمة والمشاركة للجميع للحضور على المدن الذي قاموا بهذه المساندة، ولا وحي مدينة مارسيليا، مدينة باريس، مدينة نيس، وكل ما يجري في هذه المناسبة. أشكر لكم وأشكر لكم وأشكر لكم، وأتمنى لكم السعادة والتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pamoja na kiki wavurashiniki na hutia nafiki na lawana sika na hayo na wasi watukufu manifestation lui est une manifestation à Rwanda, on a fait bahi. C'est une manifestation aussi de la jeunesse, parce qu'on est là pour se battre pour la jeunesse. Donc on appelle une jeune fille qui vient s'adresser aux filles de son âge. Mademoiselle Ricard, et quand cette fille, c'est une grande militante parce que depuis le début des manifestations, elle est toujours là, elle n'a rien raté.
waliohunu hamadana mwanangu wenje rani kao darana wala lazima nijuse zelineti parce que mono mama hangu washibajini amanda mi hatende banu hanambia ukaya kamzungula ikisengwe mrujusa zelineti hadisi ya mando ya hakuna kanza nimwambieni wasufana ndifu kanza nimwambieni kana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kabli ya raja karinjia haruma zenze ikawa ndo zarifa banu ya unese ula usikite fekeni bwana inu timbana ya mbaba inu timbana ya mzaze inu timbana ya mwana shahena mnarelewa kana inu bana ya hatu sonti pia kamjoni dharau kanga mimshashimaha shati himibanu nimwambieni ukaya nirongoze hususu adoana washe mabani hangu ikao ngwa komori niwabeshele marahaba niwaambie ukaya zenrongo ikao wazifanya juzi zirijibiza siwanyanyao ikao ngarjobanu rewadailia manangari wadailiao na urjidailia batu maudi hatu erendai horti jotulamponzini haukaya lekatili ku rangusi kuwa juzi rishi yangu ukana hala jamvi na banu haini jamvi wandu walihalao kiislamu ya kihatu wandu rengale jamvi kondo nomsirini wandu sekwale jamvi ngi wandu wahala lekatili ku linu likawala le jamvi litojusa lirdi likaza ukato kaza wala wandu wao kaja shanji mrito kao yonzi abo le jamvi ndailo wilo na le jamvi okanda ilo wilo shali salifuha haukaya lola hale lisali minyiha rikahanza ikao kwa nyasi ikao nganyi hakuma sursu danyimdio hunu faransani pardon kwa mashababi hamandami wanaume wanawashe muhime riwane kodwa inu haukaya kamrasi barini mrungu tungo mrunguno emaji mrambilo Allah na utunga sheka hudaza huhimi hune maji hufu abo hujiwa abo hujidhulumu shanga ladhimu udotunga unauhunda mlozi ya hulero ha shaka hulaza hulala amani mwanao tsilele ujaji wabo hujiwa masimo alafu masababu ya mandaminga ni mrongozi wana ni mrongozi wani na ulekati sadani wazazi kwa mkaudo muona uhula min baid wa tujuru ngarmo manifestation tuzi mwana de kafala jiko komori la mwana mmea tunapata manifestation kwa jiro ya mwahafa maudu motoshi ya mbokaya heda tora likume hanka libi hafungulwa hesa mzee wangu ngodo no mrenga ambapo masala ni sisi na masala yebo mzee wangu ngodo je manifestation kwa jiro inga eske helu na unapenda manifestation assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala الجزء الإسلامية الجزء القمرية في الإسلام روح لا أبدا لا أبدا لا أبدا الأزالية لا أبدا niwaambie ukaya ni mloko mori courage asultania nyesi nguna msibieni lidungeze rongo hanzima ya akhi obahanura kanzarenge kamono hama shenda katule makundi insha Allah taala obahanura kanzari masilinga nduri nimlejezeni nimwambie ukala shenda katule na kundi onadu ya Allah salitiha في حق الجزء القمر في حق الجزء القمر وندعو مساعدة يا الله وندعو مساعدة niwaambie wewe azali في الإسلامية في جمهور الإسلامية niwaambie ukaya كل المكان hiyo fanya taratibu ulengaji mali ya ukaya urejei bali siku hala kuli hali ندعو مساعدة engengolo mali ya halali johima jemabani hamwikao ngabani في حق الله في حق الأدمية riba ngio nyingi hombani fanya uhauwe riba hiyo kailele في السلطان riba kailele الجزء akana na udimu hambia kaya ni mafuti لا أبدا
haji murambilo na murambilo kariba na ibada ema na riba na ibada hii jazakallah khair mbaba hende no kwamba wefu relishia jangwa kabira huno ende watu roho unkilote sairo ya de sairo yo menji yo diero peut-être unikilote roho urengeye ibada uridi ngoni hudungeri riba na ibada mimi mwana yuko mparafu manali bana bajira dola tungela dimuri bowe mana wale komori kabati aveniri wano wale haki hawata kaburini wakati wasara wasaya walio ngawe waudaye haki hao hata husikaburini yabo hufuneni yakauona mana wedai hongo tugela watulombo nzini hauka Mwenyezi Mungu hamba mnatione na hizo kartuzi za haukaze moto hizo ngarjo hula kumuribaji haukausia hiyo kartuzi kafuni ngarjo hula ze moto huluribalie haukausia ngaramsise kafuni ngaliwani liao sina ukamle hapo wenji sodokaya ile message yangu ya kwa leo kwa tukufu ngaliwani liao watani wa narihime hajitima irenge ya hafu yewe nifu yewe imenifikao hanaje hatu kwanza ifanye zao wenzao chakubali na mdusaza papie chakubali hiyo maana ikao si wa hasaya chakubali na lawe hapana lawe assalamu alaykum wa baraka kuomba ati heda ya hautailia ye haki ya bibi na binadamu wana katurukia Isaya kabula Igele Naidu karuzema kuya Ayani Wazaya Shabatu Rukia Acha haunisa Wangomena wangona ikao Kudugoze pa Zakairi Hilieti ya haheja iheye Ahairi Niwana washe wako na mwisheze mwananya mwabiani na mjuhe msiho babareni na mjuhe mdaizi haki za hanyu na mjuhe mjidailie na nasinga tumsaidiani na karna umianishana shasima diaspora karjo uyanemishangarije karjo ujaritime dane mekodoro karjo uyanelarije shaya watu leo kejo ushashi kena ukamyoroni atubani azali karjo kutoa yawe inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wanabali tafadhali kwezi mwanama Jésus ujorongoze kwezi hojimlifu waho komori neno ananya sika owa nishunga jundao haruma shesiwa shanjuani kwezi Bismillah ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Mwenyezi Mungu hautukufu wa wajhika alkarim, hautukufu wa kudraho, hautukufu wa zirama zaho, afifna ya rabbal alamin, afifna ya rabbal alamin, afifna Mwenyezi Mungu rabbi arumie utojibu na zulimu sirani samba majabu ya karibu ndo kama ya hadar sifereshea wananyatu waliohama ya masiwa ilma duwafanya sulema maana waelewa mbazilio zilize na ujia gani pia zizena hainsiatu hautoa udhulma itambado harmensia wananya bijalu ngazija mwaono baandilami mji wahini wa Mwanisonjine volte mstume nemija balikipia mengazija mwenzwali memwadi muhime mwanyese utukudwani ile mvula na unu hazali atmani alawe mana sitafuzo na mwira prezida mana akana ushewe aringe ushewe unu au badini na una haramu
akavotewa jusqu'en 2021 ahutari ale haramu rana hule halali babo sileo kasi considere mawaye mfaume sirege harmali upande wa Shishua Shanzwani Shishua Shanzwani imasiwayo pia ya ndomo nimwambie mujitarishize udhali wa jitasi zao wafanye soulèvement général harmai komo kamili bientôt na wamini mwambie novani saa wakala wanyu hunu wamoja na wanzua malo hunu Faransa upande wa Marseille déclarer révolution ilazimani wakati wa hija kila mtu alawe fukoni ile mvula na uletile rito na wani tunapama na wanyu wanzuani mawasiri wangwati na mumlishe tu nikalimamero manarumishe tu lazimani wakati lazima mjego alimrad wawe azali atumani wanapsima ujua nuhile president wanapsi president kama bongo wabawe wariko zini wamisuira njala wamini wambio wani kufuba kwa mamba utolawa tiyale wahikime mara ili kulilahi karimu na wasi kasiri gole na wawe kasiri gole na wawe wala kasuhuria le haloni umleja asifu wanasema baswa anasema wingi hanezi rahana ijeshi labo rahana wanu wa mokoma wa henzi wabo mungi ni mkomoni huwa basi Sio marhaba na nyawa ka Bruxelles na nijamaki numero wa moto révolution nzuani sijua mba tamarua pour rien de wasosalia sijua mba weza pongo msimba na kinifu wanyima sosalia mba nzuani ato hima manas karalala kule jana yapo nzuani mba wakitayar simambia masiwa yabaki Mwanzwani wa tayari kufanya zizo mchofanyao. Isitumaini mutene wangazija, mutene wa mwali na wanzwani msione mbalala waruazi be wa province rongwamba méfiez-vous de l'eau qui dort. Elewa. Wasalia sasa miamishana hawo problem yao na warudiliza hao problem zao. Elewa. Yes, mwambia ni wanune si hazali mwambia. Sikafete ngoro mwambia huyo. Bakutoka kiezi babo na wanyumulo wa mwaru wa mlonzo walihoho. Mlonga zijambo na mwali wa mazetwani mlo babo. Mwapara na Elisa na mlongo mjoba mkafu mpaperomba Firauna. Arumi yezi da wakati mwezi bada atakomrota arumba inni tutul ana. Mrefa ya mbozai kaka na toba isukuye mauti ya hija kila tupa rotumba. Nisimwambia ni wanyuno bade mwa bahari ya hazali. Rangunzuani naanza hata ngazija. Zile mwafanya wale mwati harumo moto mwafunga msolira wa muzikale. Na wasito faya naziba za peu. Mara za peu baba mtu kwa wabu harumazisina mpaka mtoro hana. Basina mshomba zomware ndo wanya ubabo. Sizole somparano. Wana wasitasikiani na wasi halemul pangia ode haleri mpangia niyo. Wallahi naomba hurumezi ni ndabao. Nisona kazi mbingu zo zilo hapo. Halepanga ode haleri mpangia niyo. Na rahim sikani. Mana asifne recensement ya mamilitera autos ordre. Rine recensement ya mabomana autos ordre. Rina ya masekwani ya mile wafani espion. Alemuri espion nasi rina wafani pia wabo. Ili espion na hita si shoreka pomporo wa bali rabu. Waone shizaya cha watu wale. Wani mtu wa mfu. Muwa wa hari. Mufiki mabzina tamuasingani. Wallahi. Nisindaba mwezi Mungu kwa mali anumba mumba na wani. Nesiku kwa mali mbele harwe dunia. Au tukufu kwa mali mwezi Mungu kwa harwe dunia sula mwezi kufu. Kwa mali mwezi Mungu. Nisikuwa mba wallahi deja yudua liso na mpe tayari
assumer la responsabilité zake. Wewe wasili simshikiliani wala katika mambo ya kuhali simali ya mfano. Kwa kama bongo wasika usimu bali siko usimu. Kasho masawu de somo hotani wo au de somo de somo hotani. Basi simwambiani. Waimlo zuani risimele wani wajitiki hao silata ji hawana wanzuani walo Faransa hamwambiani bamahikie bwa mahikie bwa basi na mlawe kama fukoni mgadio wantuwalera kama ndiya bamwambile mwasike kama mwanyengwe babo muri hensio babo elewa yele nongo na maswa pia wasimbulisha na wasimsijua wamijezi msijua bezuani na wandabu sio kama turnabi tu mundisa huelewa de azala bin hadi jeshi dahe au mizeli wanadamu de sihale babo jeshi lo tsotamani wanu wahuja katuzwa wanitongi yao na watu wao katuzwa wanatongi yao mara bosi so ndio sisi na mnasodhulumu ahadi yao wa adhulumu familia nazuma na ahli familia kesho baki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pamoja na kiki wafurahini kila ukia na kiki na lawelena sika na haina wasiki asali apeke na mshoe aleke asika mfunga ni apeke ya wakazi gari parao ya wanamshohatu mtoto hatu Mama Hadija Kwezi, tafadhali Mama Hadija. Mama Hadija Kwezi, tafadhali. Sawa na ugari lukati na simu para, tafadhali Kwezi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mwenyezi Mungu ananipeleka mtaji kila mrongozani ni wanadamu wangu wana hilo bahani. Kweli haini mkufani wangu tunaanza ngele shop huo mkaribu huu ndio muone Hamara ya saya gamla chini mandieni ukaya njaja banu haupoashewo njaja banu haudharau mwanadamu njaja banu hambano wekawo zoka zamba imanaza nongo zoka zinaufana nami kazi inaufana nenti na puha haukati na waru mwenti yetandraku baada ya ngani mwambia ni ukaya nini maila wiyo na nini gamdaswaji nini nidauza deni kwa mori hasibabu wana hatu Abdala Agwa na ungei nino wasaya wawaroho magobani ngarijibu wao haku wana hatu na mimi ndamushukuri hiyo mana hangu Abdala ni hondoka mimi mdezaho mwitandraya nano wadezaho wahengazija walomanga wajibu wao niwe haku hapangori la mmo norambia izo ondwa jina watata zao habahatie mwana hatu Ramzaya gurambiwezi virawo Abdala Agwa abengeza mlasoji haku wanawashe wahenga zija hata wakati mema wana hatu wafao pirizo wana hatu wao pirizo ikawo
Abdala harambia ye maisha waka uyaeshi homoniwo ti maisha ikawo ya lazimu ya njie mwanadamu bahira ya mwanadamu Islamu na wowo na warezi horambia nrabo za ukayangabo amani komori bakari tiwona nano walwaiho wasumuto werongowa warambia okaya kwa tiwone amani ilo komori abeganga mnasoji ni wanashe wa he komori na mlamhe bahakika kweli ngaritari hao sonsi pia remzaze rembaba shaho juma juna juu kabana mrume afaikozani shaye faikozani mwanamshe abage narlamhe rijiweze tangabuzilo rowa na hatu rowa lo pirizo rowa lo manari wajanza warongo watoja urongowa wawuro mana ajanza ya toro abonze katusu muturo abanga mweda nikanda hinu ngamjore wanade na afungwa hauna uwaya na ula simana ya uwa simana ya viole simana ya baba hinu katuza ledange katune vinyo ya lalo pareni shando toka hamba jao tijao mdukati na rusa yao awe nini na wanti na zinjiza hamba emananga mwana ule juangi lokali shati danzani la seji wahari no wana mamabani hangu wahenga zija ranzi wa waloga zija hata walo manga manamshe mzaya utinemewe utilale bara hakarsina itanda shaulala haukashe tanda shala zimurlale binalewo deshe tanda wana hatu wajome alia na mana ulo pirizo kana ushida hunde maisha ya ula itanda yarnikerlale amo naresheleye waulezi wa hatu zetaaburizi wanawo wawudu wandu walazimu warlele mawudu insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gari para o kazi wana ushahatu Julie. Tafadhali kazi Julie. Allez. Allez mwe kwa chukazi. Tafadhali. Notre combat est une lutte pour la justice et pour les droits de l'homme. C'est un combat qui va bien au-delà de la porte d'Aix ici. C'est un combat qui va au-delà de la place de la République à Paris, à Bellecour, à Lyon et dans tous les endroits au travers du monde. Nous ne pouvons pas rester sans action en se disant que les choses pourraient être pires. Car je vous avoue que les choses commencent à vraiment être pires. Que nous le voulions ou pas, le monde dans lequel nous vivons n'est hélas pas fait que de personnes de bonnes intentions. La corruption, le détournement et les manipulations de toutes sortes ne garantissent plus une justice impartiale. Mais dans un environnement dans lequel les innocents sont emprisonnés et les coupables sont en liberté, comment pouvons-nous garantir aux familles des victimes que justice sera faite pour les victimes, pour les membres de leur famille? Je pense par ce fait au dernier fait divers qui s'est passé à Moroni et cette jeune femme enceinte qui a été malheureusement abattue par son mari. Comment pouvons-nous garantir une justice pour cette famille si nous ne pouvons pas garantir une confiance envers le système? Nous ne sommes pas en sécurité chez nous et l'état actuel de la justice ne nous rassure pas à cause de l'absence d'indépendance, de liberté et d'autonomie des différents pouvoirs. Construire une nation, c'est préparer le futur, développer des idées et aboutir à des missions. Nous ne pouvons pas rester en marge du développement et nous devons en devenir acteurs. Les femmes ne peuvent pas rester dans ce silence et elles ne le restent pas. La femme comorienne a toujours été une femme avec un très très grand courage, une femme courageuse qui a toujours su se soulever quand il le fallait. Nous, femmes d'aujourd'hui, nous devons rester dignes de cet héritage car l'heure est grave. L'heure est très grave. Mesdames et messieurs, l'heure est très grave et nous méritons de nous soulever. Cette heure-ci, c'est l'heure où tous les fondamentaux sont bafoués, piétinés et que nous sommes à terre.
Nous sommes bercés d'illusions d'une démocratie, et ce n'est qu'une dictocratie, une dictature déguisée en démocratie. Aujourd'hui, j'en appelle à la jeune femme, j'en appelle à la maman, j'en appelle à toutes ces personnes, vous tous, vous les hommes, les femmes, les enfants de la nation. Ceci est votre combat et je vous invite à le continuer. Merci. Nalipara kwezi mwananyasi nudimu ikawa hakawa maswali hakawa ujajuzi ya jana bimbawi zinokao diziaona bari ziaona hakika za ulenza tafadhali kwezi mwana manudimu ujana bimbawi zinaweka ondo waona homa maswali ukawa ujajuzi au ujajuzi arabara jali tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Sihimi bana afuni swa zima. Ani ndo mlima wali jibia soti. Rahima ni wanao nuo. Alafu hangongo za jiri. Sahazani wana madani hagu. Shukuru alo Kongo ka abaha ila serikali ya zali wasahau wote hao wa uhara baada abaha wasila wao wasifanyeze hazi zao kwa sababu abaha winda njogo ndani kazi la activity zao hazidi wazo haukilo uhara hawe harosalimu hakana magaze ya alimentation na kenkayeri haba ni diwali akala blazel haba ni diwali hauchukua uhara anapomo zile mtaka tikubali lishangaziwa baada sikaribu na waswili kwa mahali kama fadiki yepike wahara uhara na ulawi na wafanya na utoka za wafanya sakarilo kubali si hapo waende mateka na washangazi hata sakarilo kubali zuri taarifa za Tanzania na mambo yako ukasikilini shangaziwa na wao ndio hara hapa sawa wao sawa sangabu kwa sababu baba hapo wao ni dogo dogo atiendele ndio mambo leo hata wale wafanya si hasa wazoba ni wasi hasahau basi mashallah maslaha mam hapo tantabishi أبوين بنو قلنا كذا نامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرفنا هو اللي كان جاهز. كل يوم هو مجلس الشورى. سانغر جونا زور كنازا رزمات إن شاء الله. Ngalipara kwezi mzee watu mwalimu zile kwezi tafadhali zile alina mtegela kwezi wa zile ile show zile adore show hala na mtegela kwezi baba alikuwa kanchuana amtafadhali kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous voyez ma joie sur mon visage? Est-ce que vous voyez comment je suis heureux aujourd'hui? Connaissez-vous les raisons qui me rendent heureux aujourd'hui? C'est parce que d'abord aujourd'hui j'ai vu les femmes en œuvre. Les femmes ont pris ce mouvement en main. Et quand les femmes prennent le mouvement en main, quand les femmes prennent les choses en main, je sais où elles vont aboutir. Elles vont aboutir à la victoire jusqu'au départ de cet homme qui s'appelle Azali Assoumani. Alors je suis heureux. Mais je suis heureux pour une autre raison. J'ai vu des vidéos sur Internet qui m'ont montré à quel point ce que vous faites ici
a un écho là-bas. Ce que vous faites ici a traversé les mers et a des échos là-bas. Vous avez vu le village de Mbéni, l'avez-vous vu? Avez-vous vu Mbéni la fière? Avez-vous vu Mbéni la gaillarde? Avez-vous vu Mbéni la courageuse manifester avec ce cercueil exactement comme vous l'avez fait ici pour aller enterrer qui? Pour aller enterrer qui? Pour aller enterrer la dictature, pour aller enterrer l'oppression, pour aller enterrer l'absence de liberté, pour aller enterrer l'absence de cœur, parce que nous vivons dans un régime sans cœur. Mais après Mbéni, avez-vous vu le village de Ouzio? L'avez-vous vu? C'est un petit village, n'est-ce pas? On dit qu'il est petit, mais aujourd'hui pour moi, c'est le plus grand village de la Grande Comore. Aujourd'hui pour moi, ce village n'est plus un village. Ce village est un symbole. Ce village a donné une fierté aux Comoriens parce que dans ce village, on a vu une foule compacte manifester et dire retour à la dictature. Non, mort à la dictature, retour à l'état de droit, pardon. Mort à la dictature, dégage Azali. Cela fait tellement de fois que nous disons dégage Azali, que maintenant ça devient presque une chanson, mais une chanson qui me fait mal au cœur. Parce que nous n'avons pas besoin de dire ça. Mais vous avez vu ensuite, après Ouziou, vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi? Vous avez vu Soudjini. Soudjini a manifesté. Mais à Soudjini, il y a le président du Conseil national de la transition. Il est là-bas, il organise ses équipes, la société civile, avec des coordinations régionales pour mener le combat et mener avec vous, avec ceux qui sont là-bas, avec nous, mener le combat vers la victoire. Aujourd'hui, il y a une ville qui me manque. Enfin, je dirais, il y a plusieurs villes qui me manquent et qui manquent au rendez-vous. Et je souhaite que demain, elles manifestent. Elles manifestent fortement. Il me manque Isandra. Je veux qu'Isandra manifeste. Parce que Isandra, c'est à côté de Beth Salam. Et si Isandra manifeste, alors là, je vous garantis, il va y avoir une grande vague qui va inonder Beth Salam. Et quand la vague inonde Beth Salam, tous ceux qui ne savent pas nager vont être noyés. Et je sais qu'à l'intérieur de Beth Salam, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Je veux, j'entends, je souhaite, je prie pour qu'Isandra manifeste. Je prie, je veux, je demande au bon Dieu pour que Moroni manifeste. Mais mon Dieu, pourquoi Moroni tu es silencieuse? Pourquoi Moroni tu es silencieuse? Pourquoi les quartiers de Moroni sont silencieux? Pourquoi ne se soulèvent-ils pas exactement comme se sont soulevés les autres villages? Pourquoi Moroni ne prend pas l'exemple de Mbéni? Pourquoi Moroni ne prend pas l'exemple d'Oziou? Pardon. Maintenant, Mbéni a manifesté. Alors je descends. Attendez, parce que Foumouni, c'est là où je suis né. Mais Foumouni, le brave, Foumouni, le gourmet, Foumouni qui a combattu tant et tant dans de batailles. Pourquoi restes-tu silencieuse? Pourquoi Foumouni restes-tu silencieuse? Qu'a-t-on fait à ton courage? Qu'a-t-on fait à tes muscles? Qu'a-t-on fait à ta vaillance? Qu'a-t-on fait à ton histoire? Foumouni, c'est à vous qui avez donné naissance au prince Achim. Connaissez-vous l'histoire du prince Achim? Vous la connaissez? Le prince Achim a donné naissance à un monsieur, un grand monsieur que j'aime beaucoup et que je respecte, qui s'appelle Seyd Hassan Seyd Hachim. Plutôt au père de Hassan Seyd Hachim. Le père de Seyd Hassan Seyd Hachim a épousé ma mère. On aurait pu être parents. Malheureusement, ils n'ont pas fait d'enfants. Mais le père de Seyd Hassan Seyd Hachim, c'est lui, c'est l'homme que l'on surnomme l'homme qui a dit non. C'est cet homme-là qui a dit
la France ne rentrera pas à la Grande Comore. C'est l'homme qui a dit non. Et il a amené ses armées. Et devinez par qui ces armées étaient commandées? Par mon arrière-arrière-grand-père. Karizobo. Et Karizobo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Karizobo? Celui qui n'a pas peur des armes, celui qui a le courage, le craint dans son cœur, celui-là n'a pas peur des armes. Et mon arrière-arrière-grand-père n'avait pas peur des armes. Ah, vous comprenez pourquoi son petit-petit-fils est là aujourd'hui devant vous? Parce qu'il n'a pas peur des armes. Il veut combattre le diable. Il veut que la liberté revienne dans notre pays. Voilà pourquoi il est là devant vous. Voilà pourquoi il est si heureux de vous voir là aujourd'hui. Alors, je souhaite à ce que toutes les villes, tous les villages de la Grande Comore manifestent et descendent dans la rue et disent tous le même message: Azali n'est pas notre président. Azali n'est pas mon président. Azali n'est pas mon président. Je veux qu'en jouant comme lui chante le même hymne. Azali n'est pas mon président. Azali n'est pas mon président. Lundi prochain, ce lundi, demain donc, il est prévu une manifestation. Alors aujourd'hui, je retiens mon souffle. Parce que si cette manifestation est importante, ça va être un grand moment pour nous. Si tous les Comoriens de la Grande Comore descendent dans Moroni, alors là, ça va faire beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Beaucoup de bruit. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ce jour-là. Hein? Lorsque plusieurs milliers de personnes descendent dans une ville et marchent, ils vont marcher, et marchent, et j'espère qu'ils vont marcher jusqu'à Beit Salam, j'espère qu'ils vont marcher jusqu'à Beit Salam, malgré les soldats, malgré la police, malgré l'armée, parce que ce jour-là, ils vont se dire, c'est le jour de la libération. Lundi, vous allez commencer, vous qui allez descendre dans Moroni, vous allez chanter le chant de la libération. Le chant du départ de celui qui opprime les Comoriens. Voilà ce qui va se passer lundi. Alors je vous demande, vous, ici, vous prenez votre téléphone et vous appelez toutes vos régions, vous appelez vos villages, vous appelez vos familles, vous appelez vos parents, dites-leur, descendez à Moroni. Vous n'oubliez personne, vous dites, descendez à Moroni. Allez tous à Moroni. Allez, soyez vaillants, soyez courageux, soyez des guerriers. Parce que si vous continuez à avoir peur, vous allez continuer à vous faire écraser. Et nous n'avons pas peur, n'est-ce pas? Avons-nous peur? Alors vous allez appeler ceux qui sont là-bas et de leur dire que la peur doit disparaître. Parce qu'il y a une seule chose que le dictateur attend, c'est la peur. Le dictateur vit de votre peur. Mais s'il sent que vous n'avez pas peur, le dictateur recule. Vous le savez ça. Vous le savez ça. Le dictateur doit reculer parce qu'il sent que vous n'avez pas peur. N'est-ce pas? Campagnard n'a pas peur, n'est-ce pas? Campagnard, il est encore dans sa résidence surveillée. J'espère qu'il va sortir et qu'il va montrer aux autres que la peur doit être du côté du dictateur, mais pas du côté du peuple. Alors, vous allez penser à vos parents. Vous allez les appeler ce soir. Vous allez leur dire, papa, maman, mon frère, mon oncle, arrêtons d'avoir peur. Prenez, marchez, venez en voiture, marchez jusqu'à Moroni. Et faites en sorte que la peur soit du côté du dictateur. Et venez en full contact à Moroni pour marcher sur Beit Salam. Marchez sur Beit Salam. Marchez sur Beit Salam. Marchez sur Beit Salam. Marchez sur Beit Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.